मेरे निहायत मुशफ़िक़ व मुहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना हाफिज मुरसलीम साहिब नव्वरल्लाहु मरकदहू, निहायत ही मिलनसार शख्सियत, निहायत ही अजीम शख्सियत। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाई। यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला की कसम, जब हम लोग उनके पास पढ़ा करते थे तो जिस तरीके से एक बाप अपने बेटों के लिए शफीक हुआ करता है, उसी तरीके से उस्ताद मोहतरम अपने शागिर्दों के लिए शफीक हुआ करते थे। अल्लाह ताला से दिली दुआ है, अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उन्हीं के साहिबजादे मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी अब्दुल मतीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया मौजूद हैं। निहायत ही अदब एहतराम के साथ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज फरमाएं। कारी साहब से यूं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि यूं तिलावत करो कुरान से खुशबू आए, यूं तिलावत करो कुरान से खुशबू आए, या अल्लाह के फरमान से खुशबू आए। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى
قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا ما شاء الله فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا
وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان
اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ ما شاء الله. كتابك سبحان الله. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فدمرناها. أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم.